ठीक अछि पिला माने तुमे एने पसी पड़ा आगे टिके प्रेजेंट फुकेई देवा क्या सर रोल नंबर 1 केकरा सुनगी मुई बोला आछन सर तू ई चिंता देवरी मुई आछन सर इन होगरु बेरा प्रेजेंट सर चार कांद्रा ने हो सर 5 बचा मंत्री मु बोला आछन सर 6 चोकला सुनगी सर 7 दीपक देवरी 8 पिंटू मंत्री 9 पांड्या सरकार अरे पिले दीपक और पिंटू और पांड्या स्कूल आसना सिगी ना अच्छा ठीक अछि पिला माने असंता काली तांके कहबो स्कूल आसीबे अच्छा सर अच्छा ठीक अछि काली आप स्कूल को बोर्ड ऑफिसर आसीबे समस्त सफा सुतरा पैंट शर्ट पिंदी के आसीबो आज्ञा सर अरे हो कांद्रा होगरु आ कांद्रा काली स्कूल आसीबनी किस करना सुनी सर थोरे कहले पूरा बोर्ड ऑफिसर आसीबे हमें बोले आपनु सर बार बार मना करिया पर भी जदी आसीबो मारी के कोडा हाथ भांगी दे उचुकी वाली कैसन वाली चाली तो बम्बे दिल्ली मो बोपालो छुट्टी हो जाए तापर पढ़ा मॉर्निंग सर वेरी गुड मॉर्निंग अच्छा ठीक अछि पिला माने माने बसी पड़ो अरे पिला माने तुम अंडी के पोछिता मोदी के ऑफिस रो आसे आज्ञा सर नमस्कार 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 इसका सुनतु सर सर कौन चाना सर अरे मोटर के पंचम श्रेणी क्लास देखेला सुनतु सर नमस्कार नमस्कार अच्छा ठीक अछि सब पंचम श्रेणी मिला सर वेरी गुड बस अच्छा आओ पाठ पढ़ा सब ठीक ठाक चल छी अच्छा बहुत ठीक अछि मोडे पिला के साथ कथा करता अपन जानतो ऑफिस रे मु आपसे ठीक पड़े आज्ञा सर अरे बोले पाठ पढ़ा ठीक ठाक चल छी नहीं आज्ञा सर अच्छा तमे माने कोन प्रश्न कोन पाठ पढिছো आ तुम सार कोन पाठ पढिছো मु काजी टिके प्रश्न पचारबी आ तार ठीक ठीक जवाब देबो होला आगो सर बोलचिला कोन मन के जवाब नहीं देबा अरे बाबू जवाब नहीं कोन ठीक अछि तुम भाषा रे उत्तर देबो होला जे तोरा कहले हम के प्रश्न पचार आजी हेले कोई प्रश्न पचार सर अरे बाबू हो ठीक अछि आज तुम प्रश्न पचार आज तुम बळे होला प्रश्न আছে না স্যার अरे बाबू पचार पचार इंटरव्यू ভিতরে ঘটকা কি ঘটকা ঘট কবিতা হতিলা তুজা হেলে কিস করি সার পিপড়া জিতলাই अरे बाबू बोधे बड़ पिंपड़ीटा सोई पड़ी रास्ता रे তো গারে কে বিমর্শিত দেখি দিলাই ওলা পিপড় সোই পড়ি দিলাই अरे बाबू पिंपड़ी जदी सोई नहीं तले बोधे बात बड़ आइ जाइथियो রাস্তার বিপড় ধারি করি জীবন দেখি যাই কইলা পিপড় সোই পড়ি দিলাই কইলা পিপড় বাট ওনালাই अरे बाबू मु तारे जाने नहीं टिके उत्तरटा पड़ी दे टका कुड़े दे अरे टंका कुड़ी ने चुपकी कइलु ग टंका कुड़ी तो नहीं वो 500 टका अछि धर चुपकी कइ दे उत्तरटा देखछ ना अरे मेरू पिपड़ गुटे बंजा लड़ू देखी करी अटकी गलाई सार पिपड़ा ना रोइला ले जितलाई हस बंद कर
মোর গুটে হলে প্রশ্ন আছে স্যার। আরে বাবু পচার পচার। ছেড়ুয়া সবদিন সকাল উঠি করে দৌড়ই হেলে পুরো হেলে সোমবার দিন পুরো 2 কিলোমিটার গলায় ফিরে আসলা, পশ্চিম কো 2 কিলোমিটার গলায় ফিরে আসলা, উত্তর কো 2 কিলোমিটার গলায় ফিরে আসলা, হেলে কিস করে 200 মিটার যাই করে ফিরে আসলে স্যার। আরে বাবু বোধে দৌড়ি দৌড়ি পড়ি যাইছিল। কইলায় পড়ি গলায় সিয়ে না পড়ে লেব তক। তাহলে রাতি যাইছিল। কইলা মো মাস্টার তো গাঁরে কে শহীদ ଥିଲା তো গাঁরে কে পিপল শহীদ বার দেখিଥିଲା কইলায় পড়ি গলায়। আরে বাবু মু জানি নাই, তুই হেলে কই দেবু তো। তোমার কুড়িয়ে দে ସବୁ ଗୁଡା ଖାଲି ଟଙ୍କା କୋଡିଏ ଇନକମ କରି ଶିଖିଛ ସିନା। ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା, ଗୋଟେ ଟଙ୍କା କୋଡିଏ ନାହିଁ, ଏଇ 10 ଟଙ୍କିଆ ଅଛି ଆଉ ବଳିଛି ମୋ ପାଖରେ। ଏଇ 10 ଟଙ୍କିଆ ନେଇ ହେଲେ ତୋର କହିଦେ। আরে তার দৌড়বার লাগি ইচ্ছা না হলাই আর সি লাগি ফেরি আসলাই। ମୁଁ ତମ ମାଷ୍ଟର ମତେ କଣ ହସିବ? মোর গোটে প্রশ্ন ছিল স্যার। আরে বাবু পচার পচার। স্যার শুনো হলে আরে বাবু তু কইলে সিনা ମୁଁ ଶୁଣିବି। মোর বয়স হলে 11 বরস আউ হলে মোর বাপা কে হলে 11 বরস কেমন হলা কো? আরে বাবু তোতে কি ভুল প্রশ্ন পচারিছি? মু তো কইলে প্রশ্ন ঠিক আছে তুই লে উত্তর কো। আরে বাবু তাহলে হিসাবটা ভুল করছো বোধে। আরে কেতর কইলে প্রশ্ন ঠিক আছে তুই লে উত্তর কো। আরে বাবু ମୁଁ জানি নাই, তুই হেলে উত্তরটা কইদে। হেলে দে তোমা কুড়িয়ে দে। তোর ବି ସେଇ ଟଙ୍କା କୋଡିଏ ପଇସା ଦରକାର। ମତେ ଆଜି ନଣ୍ଡା କରିକି ଛାଡିବ। ତୋର 50 ଟଙ୍କା ବାବୁ ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। କହିଦେଲେ ଉତ୍ତରଟା ଚୁପକି କହିଦେବୁ, ଆଉ କାହାକୁ କହିବୁନି ହେଲା। ই সাদা প্রশ্ন উত্তরটা না কই পারবার কইলা আমি অফিসার। আরে মুই জনম হলি আউ ইলাকলা মোর 11 বরস আউ এলা মোর মুই জনম হেলা পরে না মোর বাপাকে বাপা কইলি তো মোর বাপার भी ইলাকলা 11 বরস। আরে বাবু তুমি ତମ ସାର୍ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେ ଅଫିସର ଆସିଥିଲେ ତମେ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆଉ ତମକୁ ହଇରାଣ କରିବ ନାଇଁ। আচ্ছা মোর গুটে প্রশ্ন ছিল স্যার। আরে বাবু পচার পচার। গুটে হাতি থিলাই আউ বাটা কদল থিলাই হাতি এগাটা খালাই কিস করি গুটে না খালাই। ବୋଧେ ଆମର ପେଟ ଉପୁଡ଼ି ଗଲା ଆମେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବୋଧେ ତାର ବି ପେଟ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିବ ଆଉ ସେ ଖାଇନଥିବ। তোর জিন্দগিরে কেবে হাতি দেখিছিলাই কইলাই পেট পুরি গলাই। আরে বাবু ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ହେଲେ ତୁ କେତେ କଣ। দে তোমা কুড়ি দে। আরে বাবু 20 ଟଙ୍କା କଣ তোর ଯେତେରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ତୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ପଚାର ଦେ, ମୁଁ ହିସାବ କରିକି ତତେ ସବୁ ପଇସା ଦେଇଦେବି ହେଲା। আরে যে কদলটা না খালাই সে কদলটা প্লাস্টিক থিলাই। ভাষা বন্ধ করম 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 করম। আউ টিকে প্রশ্নটা সাদা করতে চলে এবে দেখো। আরে বাবু পচার তো। হাতি भी থিলাই আউ বাটা কদল भी থিলাই হাতি কিস করি গুটে হলে কদল না খালাই। আরে বাবু সব কথা প্লাস্টিক হয়ে যাবে। ই টাইম ভুল তো ঠিক করে লেখো। আরে বাবু ঠিকটা কহলে দে তোমা কুড়ি দে। আরে বাবু ସବୁ ପଇସା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ହେଲା। ଛୁଟିଆ ବେଶୀ ଯୋଉ ଚିଲାଟେ ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ମୋର ବଦନାମ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲ କି? ସବୁ ପଇସା ମୁଁ ହିସାବ କରି ଦେଇଦେବି ହେଲା। আরে হাতি না প্লাস্টিক থিলাই। ତମ ସାର୍ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଯଦି ପଚାରିଲେ ହଇରାଣ କରିଦେଲେ ପୁଣି ବସିଦେବା ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା ଭଲ ପିଲାର ଲକ୍ଷଣ ଆଉ। আউ টিকে প্রশ্নটা সাদা করতে চলে এবে দেখো। আরে বাবু পচার তো। হাতি भी সব কদল भी সব হাতি কিস করে গুটে হলে কদল না খালাই। আরে বাবু হাতির মন হইনଥିବ খাইতে। ই টাইম ভুল তো ঠিক করে লেখো। আরে বাবু ମୁଁ জানি নাই ତୁ ହେଲେ ମୁଁ। দে তোমা কুড়ি দে। আরে বাবু থরে কইলি গুড়া ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ଦେ ମତେ, ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଠିକ ଠିକ ତମ ସାର୍ କହିବନି ହେଲା। ତମ ସାର୍ କୁ ଏତେ କହିବନି। আরে হাতি টিভি ভিতরে থিলাই আউ বাটা কদল বাহারে থিলাই। পুরো বুঝলে কোন করম করম পাটি ও ছাড় প্রশ্নটা আউ টিকে সাদা করতে চলে এবে দেখো।
ହାତୀ ବି ଟିଭିରେ ଥିଲେ ଆଉ ବାଟରେ କଦଳୀ ବି ଟିଭିରେ ଥିଲେ ହାତୀ କିସ୍ କରି ଗୁଟେ ହେଲେ କଦଳୀ ନା ଖାলাই ବୋଧେ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଚାଲିଥିବେ ରେ ବାବୁ। আরে হাতি যে চ্যানেল রে কদল বেশি চ্যানেল রে কিস করে না কালে এবে তো কো আরে বাবু ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ତୁ ହେଲେ ଉତ୍ତରଟା କହିଦେ। দে টঙ্কা কুড়ি দে আরে বাবু ସବୁକା କହିଦେ ନା ମୁଁ ତାପରେ ସବୁ ପଇସା ଦେଇଦେବି। আরে হাতি কদল খাবার লাগি জিবার হলে লাইন কটি গলা ଅଭଦ୍ରମାନ ଭଳିଆ କଣ? ଆରେ ବାବୁ ତୋର କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି ଦି? 4ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ନା? আজ্ঞা ଆଉ ତ ନାହିଁ ରେ ଗୋଟେ ଅଧିକା ପଇସା ନେଇଗଲୁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିନା ଆଉ ନେବୁନି ହେଲା 100 ଟଙ୍କା ହେଲା। মোর তেলে প্রশ্ন আছে স্যার আরে বাবু পচার পচার। বহুত গরম হইছে কোন করি হাতি তো ফ্রিজ রাখবা আরে হাতিକୁ କେବେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ହବ? সাত ফ্রিজ মেরু হেলে বড় ফ্রিজ হেলে ହଁ ହାତୀକି ରଖିପାରିବା। ହାତୀକି ଆଣିବ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବ ଫ୍ରିଜରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ভুল কইলা স্যার ଆରେ ବାବୁ ତୁ ଠିକ ତାହେଲେ କହ। দে টঙ্কা কুড়ি দে ଆରେ ବାବୁ ତୋର ବି ଟଙ୍କା କୋଡ଼ିଏ ଦରକାର? ସବୁ ଲାଞ୍ଚୁଆ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଆଉ। ତମ ସ୍କୁଲକୁ ଯିଏ ଅଫିସର ଫରେ ଆସିବ ଆଉ ଆସୁନି ସ୍କୁଲ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ପଚାର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଦେବୁ ମୁଁ ହିସାବ କରି ସବୁ ପଇସା ଦେଇଦେବି। ତମର ସାର୍କୁ ଜମା ବି ନାହିଁ ଦେବ ହେଲା। अरे बाबू पचार उतरटा କହିଦେ। हाथी को आनवा तापरे फ्रिज रो डोर खुल गई हाथी को भर्ती कर देवा पुणी हस तुम सार को कही तुमको सब स्कूल रु बाहर कर दी बुझलो ना? अच्छा बाबू पचार सर गोदो को कौन करे फ्रिज रो रखवा अरे मूर्खड़ा भाई पुणी कौन से समान प्रश्न पचारू? अरे हाथी की जमती रखिल गोध को भी सेमती रखिद भूल कहलो सर अरे बाबू भूल केमती कहली तू तो हेले ठीक टा कह दे। दे टंगा अरे बाबू थोड़े कहली चुटकी को जूर पाटी कोट नहीं समस्त सुनिले मोर बदनाम हो हला टिके प्रश्न पचार तो सब पैसा हिसाब कर दे दे। कोनरा फ्रिज रो डोर खुल गई हाथी को बात करवा तापरे गोदो को भर्ती कर देवा ए अभद्र पिला गुडा तुमे कोन कहबी आ मु हला तुम मास्टर माने मु हला अफसर तुम सार रो अफसर बुझले कि तापर की कथा सुनले पर बस तुमको फाइनली तो ये स्कूल रो बाहर कर दे। अरे बाबू सोला प्रश्न ना अछि छी सर अरे बाबू पचार पचार सर माकड़ जन्मदिन पालन करा जाछि सभी पशु पक्षी के ढका आछि एला जणे ना आछि के ना आछि? अरे बाबू बोधे बाघटा ही आसी नथियो बाघ आसिले समस्त की खाई जिवो तेनु करे सेबे ताकू डाकी नथियो बोधे आ भूल कहले सर अरे बाबू मु तो जहा कहली तू कहलो भूल बोले मु कोटा ठीक बोली कहबे कोन ठीक डाले को दे टंका कुड़े दे अरे बाबू केतरा 3टा प्रश्न पचार तो मु सब पैसा देबी बाबू आ बाकी कोन पैसा कोन मु लास्ट के दे देबी होला। सर सर बाटले गुटे नदी आछि नदीरे मेरु गुरा आछि पाखरे डंगा आछले नावरी नाही से केमन करे नदी पार हवा? अरे बाबू नदी पारी हवा डोंगा अछि डोंगा रे पार हे भूल कहलो सर अरे वो ठीकटा कोन दे टंका कुड़े अरे बाबू टका कोड़े मु हिसाब करके दे देबी कहि दे तू उत्तरटा। सभी सभी जीव अरे एते सुनाई संगे जीवा अपन चाहले तो पहरी के जाई परबा अरे मूर्खटा बळे कोन कोन कहजु नदी रे कहजु मेरु कुबीर अछि पुणी मु पहर के जीव मते सिना खाई जीव एते डर किस करिसा सभी जीव जंतु हारी भोजी खा जाईथवा पुणी तुमर हस रे कोन कहबे आ अरे वो तोर 4टा प्रश्न पचारथिल ना यहाँ सर अरे
ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ମୋତେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମୁଁ 20 ଟଙ୍କା ବେଶିକି ଦେଇଛି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ମୁଁ ଯାଏ, ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ମୋର ଆସିଲାଣି ହେଲା କି। ଆଉ ଦିନେ ଦେଖା ହବ। ଆଉ ଦିନେ ଆସିଲେ ମୋତେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯାହା ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଖୁସି ମଜା କରିବା ହେଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାହା ମୁଁ ଚାହିଁକି ଆସିଥିଲି କେଜାଣି। ମୁଁ ହେଲା ତାଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ଅଫିସର। ମତେ ମାନେ ଏଇ ଚିଆ ଛୁଆ ମାନେ ମତେ ଟ୍ୟୁସନ କରିବ। ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ଯାକେ ମୋର ଚାକିରି ଥିବ ନା, ଏଇ ସ୍କୁଲର ମାଟି ଆଉ ମାଡ଼ିବି। ଏ ଖାତାରେ ଟିକେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଥାଉ ମୋର ଫୋନ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଆଉ କେବେ ଆସିଲେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେବା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆଉ କାଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବି, ନହେଲେ ସ୍କୁଲ ମାଟି ମାରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଏଇ ଆକ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ବା ଅପମାନିତ କଲା ଭଳି କିଛି ଶବ୍ଦ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ କିମ୍ବା ସେମିତି ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆମେ ଏଇ ମାନେ ଆକ୍ଟକୁ କେବଳ କମେଡି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।